बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि मेरे पास पैसा आ जाए ना, इतना पैसा आ जाए तो मैं ये काम कर डालूँ और मैं अपनी ज़ात के लिए बहुत काम करूँ, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुआशरे और मुल्क के लिए बहुत काम करूँ। और अगर मेरे पास फ़लाँ ओहदा मुझे मिल जाए, मैं एमपीए बन जाऊँ, मैं एमएनए बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, तो मैं यकीनन अपने मुल्क को बहुत डेवलप करूँ, मैं लोगों के काम आऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। ये बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं कि मैं अगर उसकी जगह पे होता ना, मैं अगर चीफ़ मिनिस्टर होता, मैं अगर एमएनए होता, मैं अगर एमपीए होता, मेरे पास अगर इतना पैसा होता, मेरे पास अगर फ़लाँ जो मैनेजमेंट आपके पास है अगर मेरे पास होती तो मैं इतने 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 काम कर लेता। ये वो बात है कि जो हम अक्सर 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 सुनते रहते हैं और शायद हम खुद भी इसी तरह सोचते होंगे। लेकिन अब इस बात का क्या भरोसा कि जो एक इंसान कह रहा है वो सच है या वो सच नहीं है। इसे चेक करने का एक बिल्कुल 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 आसान तरीका ये है कि भाई आज आप जहाँ पे खड़े हैं, जो कुछ आज आपके पास है बहुत कम ही सही, लेकिन इस पोजीशन पे रहते हुए भी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। Lots of things can be done while staying here at this place. Lots of things. ऐसा है ना। और अगर इस तरह हो सकता है कि so many of the things or at least few other things can be done, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं इसी जगह पे रहते हुए, तो क्या सवाल ये है कि क्या वो काम आप कर रहे हैं? क्या हर अच्छा काम करने के लिए आपको बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है? क्या हर अच्छा काम करने के लिए आपको किसी अहम ओहदे की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो आप पैसों की ज़्यादती के बावजूद भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे भी हैं कि जो आप बड़े ओहदे के बग़ैर भी कर सकते हैं। तो भाई आप वो काम क्यों नहीं करते अपने आप के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने जो है अजीज़ व अकारब के लिए और मुआशरे के नीडी अफराद के लिए और फिर सब के लिए। देर आर थिंग्स विच कैन बी डन। और यकीनन अगर हम इस सिमत में सोचना शुरू करें, फ़िलहाल तो मुमकिन है कि हमारे जहन के अंदर ऐसी कोई चीज़ ना हो, और वो अगर कोई चीज़ इस तरह की हमारे जहन के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सोचने का अंदाज़ है दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल। अभी अगर हम इस अंदाज़ के अंदर और इस पैटर्न पे अगर हम सोचना शुरू कर दें कि भाई ऐसे कौन से काम हैं कि जो मैं बग़ैर पैसों के कर सकता हूँ, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से नेकी और भलाई के, अपनी और दूसरों की फलाह के ऐसे कौन से काम हैं कि जो मैं किसी बड़े ओहदे के बग़ैर भी कर सकता हूँ, किसी भी ओहदे के बग़ैर कर सकता हूँ। तो यकीनन जब हम इस सिमत के अंदर, अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन जब हम सोचना शुरू करेंगे तो फिर चीज़ें हमारे जहन के अंदर आना शुरू हो जाएंगी और फिर एक काबिल ज़िक्र तादाद में ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन के अंदर, हमारे अज़हान के अंदर आ जाएंगी कि जिनको हम बग़ैर किसी कह लें कि बड़ी रकम के, बग़ैर किसी ओहदे के हम उसे कर सकते हैं। फिर हम उनको क्यों ना, उनमें से भी हर एक काम हम नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि एक इंसान के पास जो वक्त अवेलेबल है, जो टाइम
اور جو دیگر چیزیں فزیکل انرجی اور مینجمنٹ کی جو ایک صلاحیت ہے، ہر ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم ان میں سے بھی 2-3 چیزیں تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور اگر ہم 2-3 چیزیں ہی کرنا شروع کر دیں، اور پھر اگر ہم سچ پوچھیں تو ایک ہی چیز شروع کر دیں یا 2 شروع کر دیں یا 3 کر لیں کہ جو آسانی سے اپنے روز مرہ کے کاموں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ ایک طرف انقلاب جو ہے وہ ہماری ذاتی زندگی کے اندر آئے گا، تو ایک دوسرا انقلاب جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر اس صورت میں آئے گا کہ جب لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کی جو سوچ ہے وہ اس سمت کے اندر آ جائے۔ بلکہ سچ پوچھیں، اگر ہم ایک ہی بات کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، مصمم ارادہ کر لیں کہ میں آج کے بعد مسئلے کا حصہ نہیں بنوں گا، میں مسئلے کے حل کا حصہ بننے کی کوشش کروں گی، میں آج کے بعد لوگوں کے لیے مسائل، مشکلات اور ٹربلز پیدا کرنے والا انسان نہیں رہوں گا، بلکہ میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا انسان بنوں گا۔ آج کے بعد میں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کرنے والے جو کام ہیں، ڈسٹروائے کرنے والے، خراب کرنے والے، ڈیٹیریوریٹ کرنے والے جو کام ہیں وہ میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو سنوارنے والے اور بہتری کی سمت میں لے کر جانے والے کام کو کروں گی، لیکن ایک ایسے انداز کے اندر کہ دیگر لوگوں کے حقوق نہ مارے جائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ میرا یہ حق بھی ہے اور میرا یہ فرض بھی ہے۔ حق کیوں ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم کامیاب کہلوانا چاہتے ہیں، اور فرض اس وجہ سے ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو میرے اہل خانہ کو مجھ پہ فخر ہوگا، میرے معاشرے کے اوپر میرے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یہ صورت کے اندر ممکن ہے کہ جب میں لوگوں کو ٹربل دیے بغیر، ان کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کیے بغیر، جب میں ایک کہہ لیں کہ پراپر اخلاقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو یقیناً ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جو میرے فائدے کے لیے، میرے پیاروں کے فائدے کے لیے اور معاشرے پورے کے فائدے کے لیے، لیکن کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو۔